كما يوعدكم حفلنا جلينا እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ለማዓልቲ በቃሉ ገይሩ ንልብና ከዛረቦ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቅድመ አምላኽ ክንጽልይና ኣብ ቅድሜኻ ኣለኹሞ እትብለኒ ክሰምዕ ከምቲ ጴጥሮስ ሊኢኹም ምስ ፀውዕዎ ብራእይ ተመሪሑ ከዓ መስከዶም እንታይ ኢኹም ደሊኹም መስበሎም እትብለና ክንሰምዕ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኢልናሞ ካባኻ ክንሰምዕ መጺና ኣለና ዝበልዎ ሎሚ ድማ ካብ አማኑኤል ወይ ካብ ካልእ ሰብ ዘይኮነስ ካብ አምላኽ ክንሰምዕ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ዝብለና ኣለዎ ንጸልይ ቅዱስን ዘላለማውን ጻድቅን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታናን መድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ዓቢ አምላኽ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ክብሪ ንህበካ ኣለና ሰማያዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነፍሱ ወከፍና በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና በቃልካ ጌርካ ንልብና ክትዛረቦ ሕሹኽ ክትብለና ገላ ኣብ ልብና ዝተርፍ ቃል ክትበና እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍና እዛናን ልብናን ጸሊና ኣብ ቅድሜኻ ኣለና ሞ እግዚአብሔር እዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ሕሊፍና ንበካልና ወእግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ክትዛረበና ንሕና ድማ ክንሰምዕ ክትረዳእና ንጸልይ ኣለና ማርያም ድማ ንኹሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እንሆ ነቲ ንስኻ እትብለና ድማ ኣብ ልብና ከነዋህልሎ ክንዓቕሮ ክንክእል ክትረዳእና ንጸልለና ሓሳብናን እግዚአብሔር አምላኽና ነገራትናን ኩሉ ገዲፍና እግዚአብሔር ሕጂ ግና ኣብ ቅድሚ ቃልካ ኣብ ቅድሜኻ ክንከውን እሞ እግዚአብሔር ንስኻ በሰዓዚ ንልብና ክትዛረቦ ንሕና ድማ ክንሰምዓካ ክትረዳእና ንጸልለና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ባሪኻ ድማ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክዛረብን ከለኹ እግዚአብሔር ኣብ ደገ ኸናፍረይ ቃልካ ከተንብር እግዚአብሔር ካባኻ ዝኾነ ቃል ክኸውን እግዚአብሔር ንሕዋተይ ንበረኸት ክኸውን እግዚአብሔር ንኹሉ እንትናይ ክሽፍን ጸጋ ከተብዝሕ ጽልይ ኣለኹ ጉባኤና ኩሉ ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስ ተቆጻጽሮ ኣብ መንጎና ተረኸብ ኣብ መንጎና ናይ ክብሪ ንጉስ ኮንካ ንስኻ ክትርከብ ጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኮፍ ክንብልና እግዚአብሔር ይባረኽ ዝሓለፈ ናይሎም 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኸውን ሓውና ሽማግለ ተኽሊት ቃል አምላኽ ክምህርን ከሎ ብዛዕባ ቃል አምላኽ ሽዑ ኣብቲ ድሕሪት ኮፍ ኢለ ከለኹ ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ልበይ ትመላለስ ነይራ ድሓር መጽሓፍ ቅዱሰይ ገንፂለ ድማ ነታ ጥቕሲ ሓሰሲለ ደለያ ንዓ ድማ የሰላስለ ነይረ እሞ ካብኣ ክብገስ ኢሎም መዓልቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 45 ሎም መዓልቲ መበገስ ጥቕስና ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 45 ዘላ ቃል እያ ተቃል ከም ብባየ ከም ዝትብል እቲ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ነፍሲ ብጽእት እያ ሎም መዓልቲ መልእኽትና ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረ ቃል ይፍጸም እዩ ዝብል እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዛረብ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነገር እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር ግና ከይተፈጸመ አይተርፍን እዩ ናይ ሰብ ዘረባ ወይ ናይ ሰብ ብህሎ ከይተፈጸመ ክትርፍ ይኽእል እዩ ሰብ ዝበሎ ነገር ከይፍጸም ይኽእል ክፍጸም ይኽእል እግዚአብሔር እንተዳ ተዛሪብዎ ግን እቲ እግዚአብሔር እተዛረቦ ግዜ ክነውሕ ይኽእል ግዜ ክሓጽር ይኽእል እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከይተፈጸመ ግን አይተርፍን እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ዘረባ ከይኮነ ዝተርፍ አይኮነን እግዚአብሔር ይዛረብ እቲ ዝበሎ ከዓ ይኸውን ከይና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንተዳሪእናዮ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና እግዚአብሔር በለ ኮነ ይዝብለና ቃል እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ክፈጥር እንከሎ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ካብ አፉ ቃል ወጽዩ እቲ ካብ አፉ ዝወጸ ቃል ድማ ፍጥረት ፈጢሩ ይኹን በለ ኮነ ድማ ይብለና ይኹን በለ ኮነ ድማ ይብለና ወታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽና ከዓ እንተሪእናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ እተዛረቡን ቃላት ኩላተን ኣብ ግዜ እንታይ ኾና ነይረን ይፍጸማ ነይረን ንባሕርን ንፋስን ጸጥ በሊልዎ ጸጥ ኢሉ ነታ ዝሞተት ቆልዓ ጣቢታ ተንሲ ኢልዋ ተንሲያ ነቲ ጋኒን ዝነበረ ሰብ ውፃ ኢልዎ ወፅዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተዛረበ ቃል ይፍጸም እዩ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል እዚ ዘንበብናዮ ኤልሳቤጥ ዝተዛረበ ተቃሊ ምናልባት እቲ ታሪኽ ሕሊፍ ምልስ ኢልና እንተዳሪእናዮ ኤልሳቤጥ ዝተዛረበ ተቃሊ ማዓስያ ተዛሪባተ ኤልሳቤጥ እንተዳኢልና ማርያም ናብ አምስ መጽቲ ሕጂ እቲ ቅድሚ ዘሎ ኩነታት ያ ትገልጽ ዘላ ንማርያም ምስ ራእየታ እንታይ ኢላታ ማርያም አቀዲሙ እግዚአብሔር ተዛሪብዋ ነይሩ ቅድስት ድንግል ማርያም አቀዲሙ እግዚአብሔር በመንፈሱ ገር ተዛሪብዋ ነይሩ በዛዕባ ምውላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪብዋ ነይሩ
نسا مجمريا إذا خميلي يخون الليلاتو سباي كيف لتكو خميلي يخون إلى تحاتيتاتو نسو دما منفس قدس كوردكي حيل العلكة للكيو اتخابا خزولة قدس ود أملاخ كبهالي إلو نجيروا إذا قال زخا آمين إلاتو شعو مريم قد تاد حرسلس تورحي ألزم استنقرأ قد تنابي كده نبي إلسابيت أخيرا إلسابيت إن مريم أزمادين ما حاتنا زمدنا تراي زي كنا خا قربتك أن يرووني مغنياتو مريم زخونا نجر كجات ما خلوا نبي إلسابيت أتقويني لا مسكال أي تزاربتن مسبيت سبا عللتن اتزقات ما نجر نخلهم نجرات أي نجراتهم بقت تاجن نمن كده نبي إلسابيت كده من البات بتصحفون إلسابيت بزعبات الزقات ما خونتات كم زي نجرات أي زاربني سلز أي نجراتات لك مريم إلسابيت مسترى خباقنا إلسابيت بزعبها مريم حدا نجر تزاربه ري مسبلاتا عدو قويتاي ناباي كتمتس كابا يكون اللي يسوع كريستوس قويتا مهانو مجمّر يزفلت التمنية جنا نايسلس تقول حتى أنكله أوش ما حتى أنكله مجمّر يا قويتا مهانو زفلت التمنية إلسابيت يا منفس أملاح قليز الله سي ما نمسب كيف فلت أنكله of course مريم زفلت الله مغنياتو نمريم تزاريبو الله دحر مريم جنا إلسابيت إذا زربازي كي منهم كي رأيت كلا نمريم نبأ كتمت مصر آياته أدو قويتاي نباي كتمت كما يكون اللي إلى قويتنتنا يسوع كريستوس كتوجه كلا نري شعو انتهي لاتا أبتزر الربن إتي كاب إجزي أبير التنقر اللي قال كفت سميمه إتاز أمانة نفسي بس إتي انتهي تبلا زلا إتابينها خلخ إجزي أبير استزاربكي إتابينها خلخ إجزي أبير استزاربك أي سمعتون إجزي أبير كزاربا قل منفس إجزي أبير قريت الله إتي بينها خلخ إجزي أبير استزاربك قال بزعبات هتسان بزعبات زولد قويتا إتز تزاربك قال نسون تايك خوني كفت سمي سلازي نسخة سلاز أمنكي بس إتي خيات بلا زلا إتي كاب إجزي أبير استنقر الله قال إتا زأمنت كفت سمي مو إتا زأمنت نفسي كيف برختي عيل واقع أبير مسكين من هالبات رزنة ترجم النايت قال ذكر ده أن أنت أخوينو نامنتاي نخل الناس نبتي دحري زولت صحفات تمليسنا أنت أرينا يو ملاك إجزي أبير نزكارياس تزاري بولو ملاك زي أبير كا نماريام تزاري بولو حجي ناي زكارياسن ناي ماريامن نخلت يوم نواد هادرهم نخلت يوم تزاري بو مالو نماريام تزاري بولو تملاخ نزكارياس كا تزاري بولو تملاخ نزكارياس تزاري بو نماريام كا تزاري بو نخلت يوم كا بزعبة فولي نجري بزعباتي حدا فولي زخون النجر كا تزاري بو بزعبة متى تزاري بو بزعبة هتسان نزكارياس بزعبة يوحنس متمق يتزاريبو من هذا بزعباتي تصرق مقدس هونه بزعباتك أكرم يسوع كريستوس متي مقدس تصرق لبع بوتات زقنع لوزحت نامل السحاز ملس مقدس زي أبير زقنع بزعبو تزاريبو يوحنس كم يزول سب كم زخون نزكارياس بزعبة يوحنس تزاريبو نماريام كا بزعبات قويتا بزعبات مدحني بزعبات عالم كدحن زمت بزعبو يتزاريبو سلازي نخلت يوم بزعبة كلته فولي زخون هتساناتيو تزاريبوم زكارياس انت دارينا يو كهني نيرو أقل نيرو مغنياتو كعطني له بيت مقدس مسعته وخم تزارو بتقال أملاخ ينقرنا كم تلو معدوها نبيت مقدس مسعته سلازي زكارياس انت نيرو كهني نيرو ويدما أقل نيرو مريم جنا أبيتها نيرا مغنياتو انت يبلنا ناب عد داويت ناب بيت ليه مثل أخت ملا سلازي أبقل قلت هاي نبرتن أقل تاي كونتن كن ميزولو تاريخ ناي مريم انت عينت كم زنبرت أقل قلت كم زنبرت قلت إلن سلازي مريم كم حد ترى من غيرنا خنوصل نخلينا زكرياس جنا كم قلقالي غيرنا خنوصل نخلينا زكرياس أبيت مقدس إن أقل خلوا يتزاربا سمعوه من الأخ زي أبير زكرياس تزاربه زكرياس أبي نيرو يقلقل نيرو أبيت مقدس نيرو مريم جنا ترى سبيلنا سلزة أبيتها نيرا من الباس زكرياس يقلقل نيرو مريم كا أبجز أنيرا أبجز أنت يتقبلني أنا منو نفلت أنا قريب لكن كم زي كل نحواتنا زقبلوا أبجز أكوف قبل أن كلوا بيتن زت عراريا أو حتن زت عراريا نجرا زستها خلا من البات أبجيتها أبجز أمستخال نيرا تكون تغليا سلزي مريم أبت محبرة ونجر تسرح نيرا زكرياس جنا أبتي منفسه أقلقلت يقلقل نيرو زكرياس قال هتسانكو وهابو دقاقي مزتقلي سبي مغنياتو صلاتك تسميع الكاي تبايل زلو سلازي صلاتك تسميع الكاي انت دايلو زكرياس بزعبه هصانكو وهابو دغاغي مصلي سبينيرو سلازي بمتن تتصليو زكرياس እግዚአብሔር كزاربون كله مغنياتو መልስ ጸሎተ ይخبل ይዝጉቦ አቀንዴ مغنياتو ጸልዩ ወጻንኩ ወሃቦ ተጸልዩ ደጋጊ ሙጸልዩ ስለዚህ ዘካርያስ ብዙሕ ጊዜ በዛዕባ ህፃን ጸልዩ ማርያም ግና ምንም ጸለየቶ ነገር የለን ምክንያቱ
ሓንቲ ድንግል ያ ነራ ሓንቲ መንእሰይ ያ ነራ ገና ይተመርዓወትን ብዛዕባ መርዓከይ ሓሰበት ብዛዕባ ውላድ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ብዛዕባ ዝውሃብ ህፃን ብዛዕባ ምንም ኣምር ኣይነበራን ወይ ድማ ሓሳብ ኣይነበራን ኣይጸለየትን ዘካርያስ ዝጸለየሉ ይመልሲ ረኺቡ ነቲ ዝጸለየሉ ተዛሪብዎ ማርያም ግና ዘይጸለየትሉ ያ ዘረባ ሰሚዓ ካለ ድማ ዘካርያስ ድማ በዓል ሓዳሪ ነይሩ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነራቶ ስለዚ ሰበይቲ እንተረኣላቶ ናይ ምውላድ ተኽእሉ እቲ ፕሮባቢሊቲ ናይ ምውላድ ተኽእሉ ብዙሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርግጽ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ መኻን ከም ዝነበረት ይነግረና እዩ ግን ሰብኣይ እንድሕር ሰበይቲ ኣላቶ ወይ ከዓ ሰበይቲ እንድሕር ሰብኣይ ኣለዋ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ዓብዩ ኣይኮነን እንድዩ ድሕሪ መርዓ ዘሎ እንታይ እዩ ምውላድ እዩ ስለዚ ምናልባት ዘይወልዱሉ ምክንያት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህሉ ይኽእል እዩ መኻንነት ኣሎ ጥዕና ምስኣን ኣሎ ካልእ ምክንያታት ዘደናጉ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እቲ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ሰበይቲ ስለ ዘላቶ ኣዝዩ ዓብዩ ማርያም ግና ኣይተመርዓወትን ከይተመርዓወት ክትወልድ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ፕሮባቢሊቲ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ንማርያም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ውላድ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ናይ ዘካርያስ ዓብይ ነይሩ ውላድ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ንማርያም ከዓ ኣዝዩ ፀቢብ ነይሩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ክትመርዖ ነይርዋ ስለዚ ኣይተመርዓወትን ንብለና ንኽልቲኦም ዝተዛረቦም እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ዘካርያስ እንታይ ኮነ ብለና ኣሚኑ ኣይኣመነን ኣብቲ ቃል ኣምና እንታይ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ቃለይ ስለዘይ ኣመንካ ኢልዎ ክሳብ እቲ ህፃን ክሳብ ዝውለድ ዓባስ ክትከውን እቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ቃል እቲ እግዚኣብሔር ዝነገሮ ዝፍጸም ቃል ዘካርያስ ኣይኣመነን ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ቃለይ ስለዘይ ኣመንካ ማርያም ግና ብርግጽ ሓደ ሕቶ ሓቲተይ ኣብቲ ጽሑፍ ክንሪኦ ከለና እዚ ኸሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ዝኾነ ሌላ እዚ መርቱዓ ተሓትት ደላ ምክንያቱ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገርሲ ርግጽነት ክትከውንሲ መርቱዓ ተሓትት ደላ ልክዕ ከምዚ ጊዶን ሓቂ ጊዶን ተጋጊ መስለኒ እግዚአብሔር መስጸውዖሲ ባአኻ ገይረ ነዚ ህዝብ እዚ ከውፀይ መስወለሲ ኣነ ንሸየ ኣነ ድኹሜ ኣነ ከምዘ ኢሉ ብዛዕባ ገዛርስ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ እግዚአብሔር ክልእኮ ስለዘለየ ግን ጊዶን እንታይ ኢሉ መረጋገጽ ሓቲትዎ መርቱዕ ሓቲትዎ ባኣይ ከም ዝለኣኽካ ንስ ከመይ ገይረ ክፈልጥ ኢሉ እግዚአብሔር መርቱዕ ሓቲትዎ እግዚአብሔር ከዓ ዝተፈላለየ መርኣያ ገይሩ ከም ዝገለጸሉ ማርያም ከዓ ነቲ መልኣክ ክትሓቶን ከላ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ መርቱዕ ሓቲታቶ ሽዑት መልኣክ ከዓ እንታይ ኢልዋ ሓይል ልዑል ከጽልለልኪ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይል ልዑል ከጽልለልኪ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ኢልዋ ዋ ከምዚ ተኾይኑ ደኣ ኣሜን ከም ቃልካ ይኾነለይ ኢላቶ ስለዚ ዘካርያስ ከም ሳዕቤን ዘይምእማኑ ዓባስ ክኸውን ከሎ ማርያም ግና ስለ ዝኣመነት ብጽእቲ ተባሂላ እታ ዝኣመነት ነፍሲ ንሳ እንታያ ብጽእቲ እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን በዓር ሎሚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ሎሙን እንተኾነ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ዝዛረበሉ መንገዲ ማዕለያ ዘይብሉ ኣለዎ እግዚአብሔር ብብዙሕ መንገዲ ይዛረብ እዩ ናይ ምስማዕና ተኽእሎ ማዕረኽ እንተ እዩ እግዚአብሔር ብሕልሚ ይዛረብ እግዚአብሔር ብራእይ ይዛረብ እግዚአብሔር በነቢያት ይዛረብ እግዚአብሔር በጓሶት ይዛረብ እግዚአብሔር በመምህራን ይዛረብ እግዚአብሔር በኹነታት ይዛረብ እግዚአብሔር በፍጥረት ይዛረብ እግዚአብሔር በብዙሕ መንገዲ ይዛረብ በአድግ ከማን እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ ንበልዓም በአድግ ገይሩ ተዛሪብዎ ስለዚ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ሎሙን እንተኾነ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ሎሚ ምናልባት ነፍስ ወከፍና ናብ ህይወትና ከለና እግዚአብሔር ዝተዛረበና ዝበለና ነገር ኣሎ ዶ እግዚአብሔር ልዕሉ ኩልኻ በቃሉ ገይሩኻ ይዛረብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ከምዚ ኢልና ኣሎ ቀደም ነቦታትና ገይሩ ብነቢያት ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ግና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ወዱ ገይሩ ብኡ እንታይ ገበረና ተዛረበና ይብል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዛረብ እዩ ልዕሉ ኩሉ ከዓ በታ ኣብ ኢድና ዘሎ ቃል ገይሩ እግዚአብሔር ንልብ ነፍሲ ወከፍና ይዛረብ እዩ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ከለና ነንዕለቱ ዝኸውን ቃል ይዛረበና እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክፍት ኣቢልና ክርኤን ከለና እግዚአብሔር ካብ ቃሉ ይዛረበና እዩ ነቲ እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ ዝተዛረበና ሰሚዕና ኣሜን ንብሎ ዲና እዩ ዘሎ ትሕቶ እንተ ደኣ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ዛረበና ኣሜን ንብሎ ኮይና እንተ ደኣ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት መንገድታት እግዚአብሔር ዝዛረበና ኣሜን እንተ ደኣ ኢልና ንሕና ቡፃት ኢና ንሕና ብሩኻት ኢና እንተ ዘይኣሚንና ግን ከም ዘካርያስ ዓባሳት ኢና እንኸውን ማለት እዩ ኣምላኽ ተዛሪቡ ከይተፈጸመ ክድንጉ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ተዛሪቡ ከይተፈጸመ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ ዳሕራይ ብእምነት ጌርና ክንርኤና ግን እግዚአብሔር እንተ ደኣ ተዛሪቡ ዋላ ግዜ እንተነውሐ ምፍጻሙ ኣይተርፎን ኣምላኽ ተዛሪቡካ እቲ ኣተሓልፎ ዘለኻ ኩነታት በበይኑ ዋላ እንተኾነ እቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ካልእ እቲ ንስኻ ተሓልፎ ዘለኻ ካልእ ዋላ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር እንተ ደኣ ተዛሪቡ ኮይኑ ግዜ ሓልዩ ክፍጸም እዩ ኣብቲ ግዜኡ
ምክንያቱ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ከይተፈጸመ አይተርፍኒ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ተዛሪብካ እናሃለወን ከሎ ንኣብነት እግዚአብሔር ንሓደ ፍሉይ ነገር ተዛሪብካ ከሎ እቲ ኩነታት እቲ ስኻ ተሓልፎ ዘለኻ ግን በአንጻር ይኸውን ኣምላኽ ዝበለኒ ከምዚ ኣነ ዝሓልፎ ዘለኹ እዚ ከመይ ዳ እዚ ክትብል ትኽእል ትኸውን ግን እግዚአብሔር እንድሕር ተዛሪቡ ዋላ እቲ ኩነታት ከምኡ እንተኾነ ግዜኡ ሓልዩ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ክፍጸም እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስካ ወዲ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበሎስ ኣይገብሮንዶ እተዛረቦኸ ኣይፍጽሞንዶ ኢሉ ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 19 ምናልባት እዚ ቃል እዚ ንፈልጦ ኢና ኣብ መንጎ በልዓምን ባላቅን ዝተገብረ ዝርርብ እዩ ባላቅ ንእስራኤላውያን ክወግኦም ምስ ደለየ ነቲ በልዓም ዝተባህለ ነቢ ፀዊዑ ንዓን እስራኤላውያን ክወግኦም ርገመለ ኢሉ ገንዘብ ሂቡ ሓባቢሉ ኣምፂእዎ እግዚአብሔር ግና ኣብ ልብ በልዓም ወይ ድማ ኣብ ሓሳብ በልዓም ምርቃ ናይ እስራኤላውያን ጽቡቕ ዝኾነ ነገር በረኸት ጥራይ ኣንቢሩ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ርኢ መሰበሎ ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል በልዓም እንታይ ተዛሪቡ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ኣውለ ናብቲ 13 ምዕራፍ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ተዛሪቡ ድሓር ባላቅ እንታይ ኢልዎ ኣነ እኮ ክትረግመለ የምፅእካ እምበር ክትምርቆ ይኮንኩን ኣምፅእካ ምሩቅ ህዝቢ ተዛሪቡ ኣነ ክትረግመ የፀዊዕካ ኢልዎ ንዓ ምናልባሽ ሕጂ እግዚአብሔር እንተ ተዛረበካስ በዝ ካልእ ወገን በዝ ካልእ ሸነኾንካ ረአየሞ በጀኻ ርገመለ ኢሉ ገንዘብ ሂቡ እንደገና ሓባቢልዎ ሽዑ እግዚአብሔር ከዓ ነታ ቀዲመ ተዛረብኮ ንዑ ድጎሞ ኢልዎ ከምኡ ምስ በሎ እግዚአብሔር ሽዑ ንበልዓም እንታይ ኢልዎ ንባላቅ እንታይ ኢልዎ በልዓም እግዚአብሔር ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ከዓ ከይጣዓስ ወዲ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበሎ እታ ቀዲመ ተዛረብክዎ ካብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እቲ ዝበሎ ክፍጸም እዩ ንሱ ዝኸውን እምበር ካልእ ዘረባ የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ተዛረቦ ከይተፈጸመ ኣይተርፍን ኢልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ተዛሪቡ ዋላ እንተ ደንጎ ዋላ ማሕለኻታትን መሰናኽላትን እንተ በዝሐ ከም ዝፍጸም መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ገሊጽልና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣምላኽ ተዛሪብዎም ክነሱ ግን ከዓ እቲ ኣምላኽ ዝተዛረቦም ከይተፈጸመ መዓልታት ዝወሰደ ብዙሕ መሰናኽላት ዝገጠሞም እሞ ኣብ መጨረሻ ከዓ ዝተዛረበ ኣብነት ክንዛረብ ኢና ሕጂ እግዚአብሔር ተዛሪብካስ ናፍቲ እግዚአብሔር ተዛረበካ ክትበጽሕ ንኣብነት ከምዚ ጌርና ክንወስዶ ኢና ሓደ ነገር ክቡር ነገር ኣብ ብርኽ ዝበለ ነገር ኣብ ላዕሊ ኣብ ዚንጎሎ እንበል ሕጂ እቲ ኣብ ዚንጎ ዘሎ ክቡር ነገር ንዓኻይ እሞ ውሰዶ እንተተባሂልካሲ ከመይ ጌርካ ክትወስዶ ኣስካላ ተመጽሓከይ ኣብቲ ስካላ ጌርካ ከዓ ትድይብ ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ራብዓይ ደረጃ እቲ ስቴፕ ናይ ኣስካላ ትመሳልል እንዳደየብካ ብመጠን እቲ መሳልል ክድይብን ከለኻ ናፍቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክቡር ነገር ንዓኻ ዝተዳለወ ናብኡ እንታይ እንዳኾንካ ትኸይድ ኣለኻ እንዳቀረብካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣይኮነን ድዩ እንዳቀረብካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ልክዕ ድማ ናይዞም ሕጂ እንሪኦም ድማኒ መሳልል እዩ ግን ከዓ ብሰብ ኣእምሮ ክርአን ከሎ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ክርአን ከሎ እቲ መሳልል ንታሕቲ ዘወርድ ዘሎ ክትሪእን ከለኻ ዝኩነታት እዚ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ዘሎ ብዓይኒ ኣምላኽ ክትሪኦ ከለኻ ግን ናብቲ እግዚአብሔር ዝረኣየሎም ናብኡ እንዳቀረቡ ዝኸዱ ዘለዉ ኢና እንርኢ ማለት እዩ ኣብነት ክኾነና ቀዳማይ ንወስዶ መን እዩ ናይ ዮሴፍ እዩ ዮሴፍ እግዚአብሔር ከም እተዛረቦ ታሪክ ናይ ዮሴፍ ኣብ ዘፍጥረት ካብ 37 ክሳብ 50 ኣብ ዘሎ ምዕራፋት ብዝርዝራኡ ተገሊጽ ኣሎ ዮሴፍ ብንእስተይ ከሎ እግዚአብሔር ተዛሪቦ እግዚአብሔር እንታይ ተዛሪቦ ዮሴፍ ብሕልሚ ገይሩ እግዚአብሔር ተዛሪቦ እቲ ብሕልሚ ገይሩ ዮሴፍ ዝተዛረቦ ቃል እንታይ ነይሩ ናይ ሕዋቱ እንዳእቲ መጽን ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ገብራ ክሰግዳ ፀሓይን ወርሕን መጽን ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ገብራ ክሰግዳ ስለዚ ትርጉሙ ክፍታሕ ከሎ ድማ ኣሕዋቱን ኣቡኡን ኣዲኡን ኩላቶም ክሰግድሉ ስለዚ በኻል ኣባሃላ እንታይ ዮሴፍ ናብ ንግስነት ናብ ስልጣን ናብ ልዕል ዝበለ ከም ዝመጽእ እግዚአብሔር ተዛሪቦ ኣቡ እንታይ ኢልዎ እዚስ ካባና ይርሕቆ ኣነ ናዲኻ ክንሰግደልካ ደኾይና ኢሉ ኣይተቐበሎን ኣምላኽ ንዮሴፍ ብሕልሚ ተዛሪቦ حلم وخيفتصم زسغرو يوسف غنا كمزي مسالل كنبلو صنحنا حدا شدش نغرات كنتقسينا مساللنا يوسف ناب حلم وص حجي اتن مساللنا يوسف انت داريناين بناي سب عمره خمس خبلكم صنحكو نتحت زورد ات حلمس زي فتصم ات حلمس كاب كوننت النار حق زخي زولين زمسلا ግን بناي እግዚአብሔር عين بت منفساو عالم كوكا خطرين እንከለኻ ግና ናብ حلሙ እናቀረበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እታ ቀዳመይቲ መሳልል ኣው ተጻሒፋ ዘላ ኣብና ዮሴፍ ዛንታ እንተ ዮሴፍ أحواتو نيسيف كأني أمولون صلي أمم تقدمت نجنتها أحواتو نيسيف كأني أمولون صلوا كأني نايحواتون صلي نايحواتون እግዚአብሔር ተዛሪቡ ወሎ نيسيف حلمي هو ولا نيسيف أحواتو جنات صلي أمم نيسيف أحواتو سلمنتها يوم تصلي أمم تدعينا عبت تاريخ أنت دارينا يا أخوينا نخلت مخنياتات يوم تصلي أمم نيسيف تقدمتي أبو
يفوتو سلازنبره حلفا كلهم كا ولل زبل قمش سلازخدنو بز نغرزي قني املو صليامو مغنياتو حلفا كلهم سي ابو فوتو نيرو ولل زبل قمش كا كدونو يبلنا اتا خاليت دما حلمو نغيروم نيرو حلمو خا ابل عليهم كم زغزي نغيروم نيرو بز حلم زي اخا صليامو مغنياتو اتا حلامي يمصالو نعو حلمو كيف تصمسي نقتلو خباحال خلو ينانري سلازي بزن كلته مغنياتات حلم سلازنبرو راي سلازنبرو ناي مصاي زخونه نغير سلازنبرو صليامو ካልአይ ድማ እቲ አቡኡ ዝነበሮ ምፍታው እቲ አቡኡ ዝነበሮ ተቀባልነት እቲ አቡኡ ዝኸደኖ ወለል ዝብል ቀምሽ ንዑሪኦም ከዓ ጸሊኦሞ ማለት እዩ ሎሚ ምናልባት ብምኽንያት እምነትና ሰባት ክጸልኡና ይኽእሉ እዮም ናይ ጎይታ ስለ ዝኾንና ንጎይታ ስለ ዝሰዓብና ካብ ቤተሰብና ካብ ዝማድና ካብ ጎረባብትና ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ብዙሕ ተቃውሞ በፂሕና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ናይ አምላኽ ስለ ዝመረጽና እግዚአብሔር ልብስ ቅድስና ስለ ዘልበሰና ናይ አምላኽ ስለ ዝመረጽና ሲ ዓለም ትጸልአና ከባቢና ይጸልአና ነገራት ኩሉ አንጻርና ይልዓል ግን ስለምንታይ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ንሓደ ፍሉይ ነገር ስለ ዝጸዋዕና ወረስቲ መንግስቲ አምላኽ ክንከውን ስለ ዝጸዋዕና ስለዚ ንዮሴፍ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ حلمو قبل عليهم كنجس لزخونه أبو حلفا يفتوى سلزنبره ولا الزبل كمش سلزخدنو أحواتو كسل وكلوينا نري أبزر فترة سالسان شو عتن كاب سلستن كسر بعتن أنت ده بيبنا خمسة بلنا إسرائيل نيسي فود إرجنو نبرمو حلفا كلهم دق يفتوى نبره ولا الزبل كمش كجبرلو أتم أحوات أبوه حلفا كلهم كمز فتوى ريم سألوه بسلام كأكزاربوه أي فتون يبلنا مسلي مخنيات كم زخن بلد أنا حنا أبوهم حلفا كلهم يفتوا سلزنبره أيو مالتي سلزي كابزت تلعلخا أني أملو أتاق أنخا سل وليدا نحوهم أني أملو بزن كلت مخنيات سلز قل دما إذا قن أنتي وليدا سل وليدا مالتي نيسيف يسأل نيرب أحوهم يكو ودبوم وددم يكون مسوم زعبي يكون جن بمخنيات إتى إجزاء زهابو كبر نجر بمخنيات إتى أبوم زفوتو حلفا كلاتهم زفوتو بزغلتي مخنيات جن نحوم سألي أملو كل جزء يقن أولو نيرم ده حدا معلتي أبرخا خلو أبوم كيت نع زودي ناب حواتك ده هيم فلت إلهم نابو سديدهم معلتي شعون يسيف نابهم كمت ناباتهم كمت مسرعي وانتاي بلنا نبتقات إنه تحلمي متسأله حلمي متام كيف تسمسن تاي نقبره نامن تاي ندربيو ناب جود قات ندربيو تباهيلم تخليت مثال زي يوسف أب جود قات تدربيو أملاخ زبلو أبلع له خون أملاخ استزاربو أبلع له غذيب أملاخ استزاربو أبلع له كلهم كسلتن حجي قنا يوسف أب جود قات تدربيو تجود قات ما يبلون قنا زي عميق موسي يبلون كاباسي قد يفهم مسكودسي بمنم تأمرك وتصاي كلني من هالبات انت يحسب نير يخون يسيف نجرات سلمتي لو قولي انت بلس سماي ترايزري قولي حسب بلس سلمات ترايزري ازي تخوناتاتو سي بتعم خبيدي نيرو وسيدهم اب عميق غدغاد دربيو تغدغاد كا ماي زي بلو نبره حلمو متان كيف تصم كاب صلا كاب تغدغاد كوصو زخيل ولا حدي اي نبرن حواتو نزي زغبرو حلمو متان كيف تصم كاب صلئي تبغيسوم امنيرم اتزنبرو غدغاد موصي زي بلو عميق غدغاد رداء زي بلو اويخا سمعي زي بلو على غزي ابي هوتنا اسيو كبي زخون ነገር ከጋጥመና خيلي ዘለና የኹነታት حرفاف كኸውን خيلي ዘለና نحالفو ነገራት መመልስ ዝጸበና ዝጽልምተና ነገራት كኸውን خيلي ካብቲ ኹነታትና መውጽእ ንስነሉ ምበራአነስ ንብለሉ ናብ እግዚአብሔር ቁልሕልናስ ረዳይ ዘይረኸብና ኮይኑ ስማዓልና ኹነታትና ዝጸልመተና كኸውን خيلي እግዚአብሔር ግና ካብ ጉድጓድና መውጽእ ኣለዎ ንዮሴፍ ካብቲ ጉድጓድ መውጽእ ኣለዎ እንታይ ና ዮሴፍ መውጽእ መስለኩም ንሓው ሮቤል ይኽሉ እግዚአብሔር ريو كابتوم تلاتو يسيفكم روبيلكم ساعتهم كوين يكون حوكو ندربيو نقتل لكو زبلكو ده حرقن قبل روبيل جن حد النجار عم بيبو نحاونا انت قتلنا يس انت يربح له سلازي نوص أهيلو كابتوم تلاتوس እግዚአብሔር አልዒሉ كابتوم قتلوا إلى مستبقسوسي እግዚአብሔር كابوم أوتيو كاب ጉድጓድ መውጽእ له حنتس فوتوا مزمور الله ناي اسي موصي زي بلو ابز مسل ጉድጓድ انت تدربخا موصእ له كمي كم زقبرو አይጭነቆልኒ ንሱ መውጽእ ኣለዎ ከምታ ኣነ ዝሓስቦ ይኮነን እቲ ጉልጓት ጽልምት እንተበለ እቲ ነገራት ኣዚ ከቢድ እንተኾነ ከምታ ኣነ ዝሓስቦ ይኮነን እግዚአብሔር ካው ካብቲ ማዕሙቅ ካብቲ ጸልማት ካው መውጽእ ኣለዎ
ከምትን የሴፍ መውጽእ ዝገበረሉ ሎሚ ምናልባት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ይፈልጥን ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝኸብደና ነገር እንተዳህልዩ እግዚአብሔር ካብኡ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት መውጽኢ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ህይወት ኦሮማይ ዝበልናሉ ናተይ ኣኽቲሙ ዝበልናሉ አምላኽ ወዲኡ ወይ ካብዚ ነገር አምላኽ አይሰምዓንን ዝበልናሉ እግዚአብሔር ካብኡ መውጽእ ኣለዎ ናብቲ ተዓርፈሉ ወደብ ናብቲ አምላኽ ዝራእየልካ ናብቲ አምላኽ ዝበለካ ከይበጽሕካ እግዚአብሔር ስቕ አይብሉኒ ካብቲ ዘለኻዮ አውጽኡ ናብ በሪኽ ነገር ከመላልሰካ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሳልሳይ መሳልል ናይ ዮሴፍ ድማ ኣሕዋቱ ካብቲ ጉድጓድ አውጽኦም ናብ ቤት ኣቡዋ ይመለስዎን ኣሕዋቱ ካብቲ ጉድጓድ አውጽኦም ናብ ገዝዋ ይመለስዎን እንታይ ዳ እቲ ሕልሙ መታም ከይፍጸም ንሓውና ካብ ንቆትሎ ደሞ ካብ ነፍስሲ ንዑ እንታይ ንግበሮ ኣርሒቕና ንሽጦ ናብዞም ግብፃውያን ንሽጦ ሕጂ እንተረኣ ናብ ግብፃውያን ሸጥናዮ ርሒቑ እንተደኣ ኸይዱ ንሕና ካባና ስለ ዝሓረቀ ካብዒንትና ስለ ዝተኸወለ ንዓርፍ እቲ ሕልሙ ድማ ብኡ ገይሩ ይጠፍእ ነብኡ ድማ እቲ ክዳን ውሰድ ኣቢልና ቅድድ ኣቢልና ደማ ጠልቂ ኣቢልና ንውሰደሉ እዚ ክዳን ወድኻ እንተደኣ ኮይኑስ ኣለሊ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ንበሎ ስለዚ ኣብኡ ተስፋ ይቐብጽ ንሕና ኻ ካብዒንትና ይኽወል ንሱ ድማ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ባርነት ይነብር እቲ ሕልሙ ኣብ ዘይኽትም ኢሎም ሓሲቦም ናብ ባርነት ሸይጠሞ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ መሰለል ናይ ዮሴፍ እንታይ ነይራ ናብ ባርነት ምሻጥ እያ ነይራ ሕጂ ረእይ ወቅት ርኢ ከለኻ ናብ ዓሚቕ እንዳወረደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ግን ናብቲ ሕልሙ እንዳቐረበ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ግብፃውያን ናብ ባርነት ሸይጠሞ ዮሴፍ ባርያ ኣይኮነን ቦትኡ ንግስነት እዩ ዮሴፍ ባርነት ቦትኡ ኣይኮነን ኣብ ቤት ጶጢፋር ኣው ባርያ ኮይኑ ኣገልጋሊ ኮይኑ ክነብርሲ ንዑ ይኮነን ተፀዊዑ ኣብ ባርነት ኣይኮነን ቦትኡ እንታይ ዳ ንግስነት እዩ ጉይትነት እዩ ኣብ ልዕል ዝበለ እዩ ግን ከምኡ እኳ እንተኾነ ከሎ ግን ኣብ ባርነት ነይሩ ዮሴፍ ካፍቱ ውሉድ ናይ ኣቡሲ ናብ ባርያ ረእይዎ ትፍልሊ ትማሊ በቡኡ ፍቱ ውሉድ ዝነበረ ኣቡኡ ሓለፋ ኩሎም ዝፈትዎ ዝነበረስ ፍቱ ውሉድ ዝነበረ ሕጂ ግና ኣብ ግብፂ ወሪዱስ ኣብ ቤት ጶጢፋርሲ ባርያ ኮይኑ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ካብ ምስ ቤተሰቡ ማሚቑ ምንባር ካብ ምስድዱ ማሚቑ ምንባርሲ ኣብ ዓዲ ስደት ኣብ ዓዲ ጓና እሞኻ ኣብ መግዛእቲ ኣብ ባርነት ንዓ እዚ ግበር እዚ ኣጉዲልካ እዚ ዘይመላእካ እናተባህለ ዝጋፈዓሉ ናብ ባርነት ክዳኑ ብደማ ጠልቂዮም ሞይቱ ኢሎም ናብኡ መሰርድዎ ኣብኡ ተስፋ ዝቐበፀሉ ኩነታት ዮሴፍ ግና ኣይሞተን ሕልሙ ከዓ ከይተፈጸመ ዮሴፍ ኣይመውትን እዩ ስለዚ ዮሴፍ ዋላ ዝሞተ እንተበል እሳቶም ኣሕዋቱ ኣውጀሙሉ እዮም ሞይቱ እዚ ክዳን ወድኻ እንተ ኮይንስ ኣለልዩ ሞይቱ ኢሎሞ ብናይ ኣሕዋቱ ሓሳብ ሞይቱ ኣቦኻ በኺሉ እዩ ሞይቱ ኢሉ ዮሴፍ ግን ኣይሞተን ኣምላኽ ምስ ዮሴፍ ነበረ ይብለና ዕዩ ዝቆንዓሉ ሰብኣይ ከዓ ኮነ ብለና ዘፍጥረት 39 ፍቕዲ 2 ኣምላኽ ምስ ዮሴፍ ነበረ ኣብ ኩሉኻ ዕዩ ዝቆንዓሉ ሰብኣይ ነይሩ ረእይዎ ሕጂ ዮሴፍ ኣምላኽ ምስ ዮሴፍ ነይሩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኸደ ዘበለ ከዓ ዕዩ ዝቆንዓሉ ኣብ ቤት ጶጢፋር ድዩ ኣብቲ እስር ቤት ድዩ ኣብ ግብፂ ድዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኸደ ነገር ዮሴፍ ዕዩ ዝቆንዓሉ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ምክንያቱ ኣምላኽ ምስኡ ነይሩ ምክንያቱ ሕልሚ ኣለዎ እግዚአብሔር ናብቲ ሕልሚ እዩ ዝመርሖ ዘሎ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ዝተዛረቦ ኣለዎ ናብቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ናብኡ እዩ ዝመርሖ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ጶጢፋር ከዓ ዋላ ባርነት ነቲ ባርነት ዘይናቱ ዘይቦትኡ እናኾነ እንከሎ ንዑ ዘይተፀውዖ እንከሎ ንዑ ግን ተቐቢልዎ ግን ድሓን ግዜ ኣምላኽ ፅበ ኣምላኽ ብግዚኡ ካብ ዝባርነት ዝኸውፃኒ ኢሉ እናተፀበየ እናኣገልገለ እንከሎ ከዓ ሓደ ዘይተፀበየ ሓድሽ ነገር ከዓ ኮይንዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ራብዓይ መሳልል ናይ ዮሴፍ ማለት እዩ ናይ ሓሶት ክስን ፀለመን ብሰይቲ ጎይቱ ናይ ሓሶት ክስን ፀለመን ብሰይቲ ጎይቱ ዮሴፍ ብዘይገበሮ ዮሴፍ ብዘይወዓሎ ናብ እስር ቤት ዘደርብዮ ነገር ሓደ ነገር ተፈፂሙ እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ሰይቲ ጎይቱ ስለ ዝባሃገቶ مساخ دقس لزلمنته نس جنا إز حماق نجر إز كي نجر كما يجري أبكر مسبك قبره كما يجري أبكر معاملخن أبكر متي زقب عني أبكر متي زعمنا نجوس قويتاينسي كما يجري خو قبره إز نجرسي كباير حكم مسبلا نساقن سلز فوتوتو دقاقي ما تلمون نيرا دقاقي ما تحباب نيرا يسيف جن بفوت سميل ده حرام متجرشان تاجر حدا معلت عيو خجبري له نبتجاز مسأته بخدانو انتي بلنا قد ابيلا حاسته بلنا يسيف كدانو مسحازته خا كدانو حد يقول لا ندق هذا مبلنا ندق وصيله شعو مره حريقه اساس بيتي زيت بوطيفار حريقه نعيس خمس قبل نزي الى شعو علي ماتلو بحسوت كسيساته كاب يسيفن
كاسيت بوتيفارن من يتسمع زغون حجي من يزيادة تسمع كلتيهم أنا أيقبركن أنا نصحي أنا من ما يقبركن أنت بلا تسمع أنه تزلوا وحدي حدا بارياي كلاي ولا بوتيفار نتباريا نتقوانا أمينو نسبيتو كتعلم أي كلني لوجيك أي كرنا حق الناس يقولون سبيتيا عندنا خاني نسخة بارياي كونتن زي زمس أخايو بارياس كتس أوت الليلوس كم زخجبر فتيني لا زي قبرو أي بيدو أي بقرو كسم بيراتلو زي قبر كايو خص خجت مكا خلو بتعم خبيت إذا كان قدم قل عخلوه كاب اسمراسي نبعد دوريتنا هنيرنا ولا عنيره دحر قال حوبوي ود حوبوي تمرعيسي حجي تمرعتك نبتو شاتاتيا دحر حلف قبل كلخو مرعت عين برتن حجي ازمالتو خلكيله اتناي مرعت طفحي اوريده يوم مالتو قل عيكو اوريده اقميصيو ازمالتو انداتلكو خلخو بمعبتي بتحوقا بتقدميت دمص سميع سب دمص سبايا مالتي سبايا مص او قدف ابيلي حديمه خيده مالتي دحر حديمه مسكتكو سبايا خا مص مسبله ريت بله تطفحي تخفيتو او ها وريدو ابت تطفخا انت يزقمط ورقله زي انسي سخان وشطات يالا مالتي زي انس ورق بزي اغدي فنو يل نتن ورق العلا بيلون ابزا جبو غيرون كيرايو باغيرون جگه تمليسو دحر صنيحن ريت بلا صفحي تخفيتو ورق يلن طفي ورقي من وسيدو تتباله هذا لو كوين حنت جن ملكت ترخيبه ابي دياز مالته ترخيبه انا مرعت حجي از مالته ترخي سلسترخبه نسي وسيدو انا حجي كابل بيزن هنا اي وسدكون مخنياتو منم اي وسدكون الا انت بوخو من كسمعنا نعي ان عندنا بيدو ملكت نسي وسيدو كابس مراي امصيسي نسي ودس مراي ابزي خوانا ابزي تحبي ولو كتعو كاينو حجي ادي بينو خزارو بيايلا ابيني وسيدا ذكرني بغزا كوفا بيلا بين عينين اخا تزارب بيلا حق نغرني وسيد كايدا اي وسيد كايدا انا حجي انداتنا نخو اي وسدكون الى حجي كاب عيني انبيبا خاب غص انبيبا مالتي ادي اي وسدني لا مساعتن كتكتع جميره مالتي دحر كتعو كوينو ادي مس دق حبوي كتعو كوينو زيت دليس امباغورو تلعيل كنت تبصحولات كايت محاليو كما يرك تمحللو نودي فولتي اي غبرن كاب غصو انبيبا خمسه غبره سرغصنياي امو نعناي شعو اسمرا درغيم نيرم ابتز نبرنا تغادلتيم نيرم نعناي نابتم تغادلت نوصدمو نساتهم كمرمر ويم نساتهم مسمرمر تحققوا صاي نعناي وسودني كتع كوينو مالتي دحر كمزي انا تبهلنا خلناس بدق السباياس كففنا ولس مصيب حجي قلعه هينه بتعمي خاص فوتو نيره ريبه سبلن نخبكي تهون قبلني حجي انت نخنقكو انا ورق زي وسدكو نحي وسد كايلناني انا زمان فطرهت لخي قليلنا كده حجي ادنقيص كده حمامات اسي وسدن نهلقن ورق اللي دربي يابيل مالتي انا حراوتي داي كل لي نزم سلام صيو زي جبر كاي نجر زي كون كاي نجر كس قربكا خلو بتاع مخبيش زي كون كاي نجر صلمه سخا نصو قنوع نهلخا خلخاسي بت زي كون كاي بس جبر كاي تتخسيس كا صقم يبلو بزي كون كاي نجر كتكسسن كلخا غنا كبيدي سلازي زي سبوتيفاي كا نيسيف بزي جبر نجر كسيساتو مالتي كسيسا نبيت معسر تدربياتو يسيف بيت معسر تخات خلصي زو جبر بدل نير ودو اين ورن لومي نهاجرنا ابنت كنوسد نخلينا احواتنا ابوتاتنا اياتاتنا اب اسر بيت زلو انتايم كيرو تايم بديلو ولا حنت بدل يبلو من انا رغصنيا خوين زربالو مست بوليتيكاودي مست خلي ነገር ምንም بدل يبلون انتايዳ قال املاح ترايم سبيخم انتايدا منفساو ነገር ترايم عيم بمخنيات زخاب امنته مخنيات كاب اسر بيت الله اليوم على 10 عمت قليل ነገር አይኮነን بزي ገበሩ بزي ይበደለም ልክ ዮሴፍ ድማ بزي ገበሩ ነገር እዩ አብ እስር ቤት ዘአቱ ዘሎ بزي ገበሩ بزي ወዓሎ ናብ እስር ቤት ተደርቢው ቅኑዕ ንጹህ ግናኸ በሐሶት እተኸሰ حواتنا اب اسر ቤት ዘለው ቁንዓት ንጹሃት ገለ በደል ዘይብሎም ግን አብ እስር ቤት አለው አምላክ ግና መውጽእ ለው እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ማዓሰው ጾም አይንፈልጥ አምላክ ግና መውጽእ ለው እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ እስር ቤት እቲ ከውጾም ይሓደ ማዓልቲ እግዚአብሔር ካብቲ ዘለዎ ነገር ሓራ ክገብሮም ይማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ዮሴፍ ናብ እስር ቤት ተደርቢው ድማ ኢና እንሪዮ እታ ሓምሸይቲ ድማ ኣብ እስር ቤት ምድር ባዩ ያማለት እዩ እታ
حمشيت مسألة دما يوسف أب أسر بيت متربايو نصوه كنسو جن كأن عمتات أب أسر بيت تحيروا بزي جبرو بزي وعلو نالبات عبد المصحف نخندي عمتات كم ساعة أسرة أي نقرناني جن يوسف والحمد بدل زي جبرو نقولسي عبد أسر بيت تدربي مالتي أملاخ استزاربو قبل الحوار جزء أملاخ استزاربو قبل المدرسة جزء نسوز نبرة زلخ حجي أب أسر بيت رأيوه مجمري أبغى قوة تدربيه كواتي أتبلغ عمل شغاني أب بيت بوتفار بارنت وينه كبارنت كواتي أنت بل نحسبه خلقها عمل شغا بحسد تخصيصه كابت حسد كسخا موت وسينها عمل شغا أب أسر بيت تدربيه مالتي يوسف أب أسر بيت كني عمتات حليفه كن أملاخ استزاربو كيف تسأم إيه مالتي أما جرى أشهد شيء كأني يوسف كأب حلمي أب أسر بيت إنها لو خلقها زي أبي هير كم تقدم ناس بلنا مسيسف نبره زي أبي هير كأنه توم أسرات كأن تاي قبروا لهم نيرو حلم مفتح لهم نيرو شعر ما علتم تاجر مسلكم كلتا أسرات حلم حليمهم كلتا كابتم زحلهم أسرات دماني حلمهم نجيرهم نخلت يوم كات حلمهم تاجر لهم فتح لهم بلنا دحر مسوتها لك كم تحلمهم فتح لهم كم خينهم اتحده تقتلوا اتحده نابتز نبرة ناب سلاف ميس نابت ناينقص أقل قلت نابو تمليسهم مالتي حجي رأيوه اتي يسيف نتحلمهم فتح لهم كل انتهي تبلك على تزاري ومنيرو حادرة بسوتهم سي كي ترسعني ذكروني مغنياتو أنا بزي بدل يزهلهم نالبات أفرد قريبو دي أبحث قريبو دي منم نجار سبع هذا نجار يلين سلازي بزي قبر كان نجار كم زي أبغى قرنا تأثر كلا خاسي أتو مسؤول كاس كي تحتت كاس نوح مع الفات سنة ثلاث ورحي 4 ورحي أنا تعمي الله أسربيت أسربيت أتو مسؤول خاسي كي تحتت كاس كي تمر مركز حمش ورحي 4 ورحي شعوها حدا خلت مع الثالث مع التحتت بعدين خات الزربة فتحي نبحث بزعبار سخاختم ما قلت له زي تغل درجة سلازي يسيف كأبوهم وخنا تاتي نبز سربيت أتي سلازي زحطوي نبرن زما قلت له أي نبرن كوت قالوا زخل مخنا سلازي نتهم سبعة تايلهم حاضر إذا حلمهم مستفز بفلاين السخايل ونتي نب سلاف نقص كتملسي خازبو بفلاين السخا نتعلق كهم وصل زخونه هم قبل إليه حسبن بفلاين السخا جن مزوتها نبتي بوتها خان عينك سبوتها نبتي أقل قلت كتملسي خا سلازي أبكر مو نقص كتعطي خا كتقلقل كتعطون كل خاسي أنا بزيق على الكويت خاسي تزلخمو حاضر بزعباي تزارب ذكرني إلو نجيرو ونيرو نسجنا نتاجرو طيب لنا ذكروا رسعوه منهم كابو مرو نقعد أنا بوتاي تملس كلمة نيسيف رسعوه سلازي نايسيف فايل أختمه نايسيف فايل تعزيه نايسيف فايل أختمه نايسيف فايل تعزيه እግዚአብሔር ግና አይዓጽወን ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ እግዚአብሔር መጀመርታይ ስለዚህ ዝተወደው ኳን ተመሰለ ገና የሴፍ ግን አይተወደን አፍቲ ታሪክ እንተዳሪ ናይ ያሽዑ በዛ ሓንቲ መንገድ ገይሩ እግዚአብሔር ካብቱ ዘለዎ አውጥስ ልክዕናቱ ዝተራ ዝራእያሉ ቦታ ናኡ ከብጽሖ ኸለይና እንሪ እቲ መንገድ ዳኻ ከመይ ገይሩ መስለኩም ሓደ መዓልቲ ንጉስ እግዚአብሔር ታይ ገይርዎ ሕልም ሕሊሞ ብለና ሓቀይ ሕልም ሓሊሙስ እቲ ዝሓለሙ ሕልምን أتي ترجمون تفيوه شعو نقص مستجنقة من يسفتح علي من يسفت حلو حتوتات مسقربة دحر أتي حلم مستفتح علمو نابا سلا في مية استملسس ذكر رابيلو هذا أسر بيت حلولون عي حلم مستفتح علي نصو حلم عي مفتح تقول على إلو بزحفة يسيف شعو تزاريبو أوعوه نيسف أوعوه تبايلو دحر يسيف كاب أسر بيت وصيف كلانو غيروا نجارات كله دربين أبكر من نقص قريبو شعون نقص حلم حليمة تحلم قرصي عيو ترجمون حلم كتفتح على يستخليها هو እግዚአብሔር አምላክ ነየሴፍ መስኡ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ነተሕልም ትርጉምን ተሕልም ነጊርዎ ነተሕልሚ ነትንጉስ ፈቲሕሉ ሽዑ ንጉስ አንተ ይልዎ እሞ ካብዚ ኩነታት ዝሓዳ ክገብረና ዝኽእል ብጀካ ንስኻ ካልእ የለን ስለዚ ሕጂ ንስኻ ኣብ እስር ቤት ዘይኮንካስ ንዓ ናብዚ ስልጣን እዚ ኣብ ትሕተይ ይኩን በጀካ በዛ ቀለበይተይ ካባይ ትንእስምበር ብኻልእ ኩሉ ኣብ ትሕቲኻ እገብሮ ኣለኹ ስለዚ ናብቲ أملاك استزاربك بخال أبها أنت يزبله زلة النقص እግዚአብሔር ቅድመ ዓመታት ተዛሪብ ካኔሩ እንታይ ልካኔሩ ሕልምህ ብካኔሩ ናብ ልዕል ዝበለ 50 አካይሉ ተዛሪብ ካኔሩ ሕጂ ንዓናብት እግዚአብሔር ዝበለካ ይዝብሎ ተቋንቁ ማለት እዩ እቲ ንጉስ ቃልንቃልኹም ይበሉን ኣብ ትሕተይ ክትከውን ኢኻ በጀካ ኣነ በጀካ ብንግስነት ኣይበልጸካኒ በጀካይ
አብልዕሉ ሁሉ ህዝብ ሸመካሎ ሆይዝ ብሎ ዘሎ ግን እቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን እንታይዝ ብሎ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ቅድመ ዓመታት ዘዛረበካ ዘረባሎሞ እቲ ዘረባቲ ንዓ ሕጂ ክትፍጽሞ ኢኻ ናብ ንግስነት ተመለስ ይብሎ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ተዛረቦ ይፍጸም እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ቃል ክፍጸም እዩ ናትካ ግደ አብኡ ምእማን ጥራዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን አምላክ ተዛሪቡ ከይተፈጸመ አይተርፍን እዩ ምናልባት ጊዜ እንድሕራለኒ ታኻልእቲ ሰለስተ ሓሳባት አዳለኒ ታኻልእቲ ንዓ ከደ ተጠቆበለ ምናልባት ምስ ጊዜ ከይከይድ ካላይ አብነት እንሪኦ ድማ ሰለስተ አብነት የዳለኒ ግን ተንክልተ ክንሪእና ካላይ አብነት እንሪኦ ድማ ዳዊት ናይ ዳዊት ታሪኽና ንሪ እቲ ካላይ አብነት እግዚአብሔር ተዛረቦሞ ዝተፈጸመ ግን ከይ ተፈጸመ ነዊሕ ጊዜ ዝጸንሐ ብዙሕ መሳልል ዝሓለፈ ልክዕ ከምዛ ቀዲምና ክንጽቕ ዝጸናሕና ብዙሕ መሳልላት ዝሓለፈ ድማ ናይ ዳዊት ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 13 ተዳሪና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉና ኣሎ ሽዑ ሳሙኤል ናይ ዘይቲ ቀርኒ ወሲዱ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ቀብኦ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዳዊት ነበር ይብለና ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ንዳዊት ከም ዝቀብኦ ኢና እንዛርብ ዘለና ማለት እዩ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለሉ ከይበጽሐ ዳዊት ግና ዝሓለፎ መሰናኽላት ዝሓለፎ ዕንቅፋታት ኣለዎ እዩ ዳዊት ናብቲ እግዚአብሔር ዝቀብኦ ወይ ድማ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለሉ ቅድሚ ምብጽሑ ዝሓለፎ መሰናኽል እንተዳሪና ሓደ 6 ነገራት ክንጠቅስ ኢና መጀመርታ ቅድሚ ምቕቡ ኣብ ሓሳብ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ንሳኦል ጸልየ ማለት ሳኦል ከምቲ ዝበልክዎ ስለ ዘይከደ ንዑ ንዒቀየ ስለዚ ካብ ደቂ እሰይ ከይትካ ሓደ ቅብአ አለ ምስበሎ ኣብ ሓሳብ እግዚአብሔር መን ነይሩ ዳዊት ነይሩ አከይ ንሳሙኤልካ ከይድሞ ናብ ቤት እሰይ ካብቶም ደቂ እሰይ ንሓዲኦም ቅብአ አለ ተባሂሉ ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ሳሙኤል መቕቢኡ ዘይቲ ሒዙ ቀርኑ ሒዙ መቕቢኡ ሒዙ ናበይ ከይዱ ናብ ቤት እሰይ ከይዱ ማለት እዩ دحر نسي تزاريبو እግዚአብሔር ካብ ደቅኻ ቀበ ስለዝደለየሲ ንኹሎም ደቅኻ ናባይ ጸዋዓዮምሞ ኣነ ኻ እቲ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ካብ መንጎ ሁላቶም ሓዲኦም ከቆበ ኢሉ ንእሰይ ተዛሪቦ ማለት እዩ እሰይ ንመን ጸዊዖ መስለኩም ንኽንደይ ጸዊዑ ነቶም ሸውዓተ ደቂ እሰይ ክንደዮም ሸሞንተዮም ነይሮም ነቶም ሸውዓተ ንዳዊት ኣይጸውዑን ነቲ ንእሽተይ ዳዊት ኣይጸውዑን ነቶም ሸውዓተ ደቅኻ ጸውዓለ ኢሉ እምበር ንሓደ ትርፍ ወይ ነቲ ኣይበሎን መን ምዃኑ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ኣእምሮ ናይ እሰይ ዳዊት ኣይተቆጽረን ኣይሓሰቦን ዳዊት ንንግስነት ተጸዊዑ ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮን ስለዚ ንዳዊት ኣግልል ኣቢሉ ነቶም ሸውዓተ ኣምጽእዎም ማለት እዩ ተቀዳመይቲ መሰናኽል እንታይ እንተዛእና በኣቡ በቤተሰቡ ዕሽሽ ዝተባህለ ዳዊት እግዚአብሔር ዝቀበኦ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ዝነበረ ብእግዚአብሔር ዝተመርጸ ግን በኣቡ ዕሽሽ ተባህለ ሰባት ዕሽሽ እንተበልዎ እግዚአብሔር ግና ዕሽሽ ዘይበሎ ኣብ እግዚአብሔር ዝተራእየ ኣብ ሰባት ግና ዝተናዓቀ በእግዚአብሔር ዝተሓረ በሰባት ግና ዘይተራእየ በሰባት ዘይተመርጸ በኣቡ በቤተሰቡ ዘይተሓስበ ዘይተመርጸ ዘይተጠመጠ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ግና ዝነበረ ዳዊት ስለዚ በኣቡ ዕሽሽ ተባሂሉ ሳሙኤል ካብ ደቂ እሰይ ክቀበእ ምስ መጸ ካብቶም ሸመንተ ዘይተጸውዐ ዳዊት ነይሩ ኣምላኽ ግና ደጋው ከም ዘይርኢ ኣው ተዛሪቡሎ ንኤልያብ ምስ መጸ በብሓደ ኩላቶም ምስ መጹ እንታይ ኢልዎ ሰብ ደገ ይድሪ ኣምላኽ ግና ውሽጢ ይድሪ ነዚስ ንዒቀየ ነዚስ ኣይሓረኽዎን እዚ ኣይኮነ እንተ ኣነ ዝደልዩ እናበለ ንኩላቶም ኤክስ 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 ይቡ ንኩላቶም እንታይ ገይርዎም ኣባሪርዎም ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ሽዑ እንታይ ብለና ሽዑ መጨረሻ እሶም ጥራይ ድዮም ደቅኻ ወላስ ካልእ ኣለካይ ምክንያቱ ሸውዓተ እዮም ሓሊፎም ሸውዓቶም ኣይተሓርዩ እሶም ጥራይ ድዮም ደቅኻ ካልእ ኣለካ ሓደ ባሎ ንእሽተይ ቆልዓ ኣሎ ሓደ እሱ ጓሳይ ኣብቲ ጉስነት ኣሎ ምስተንከብትሎ ተባሂሉ ጸዋዓየ ንዑ ሰባት እንተናዕቆ እግዚአብሔር እንድሕር ግን ጸዋዓየ ምጻየ ተባሂሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዳዊት ተጸዊዑ ታሪኽ ኩላትና ንፈልጦ ኢና እግዚአብሔር ከዓ ንሱ እዩ ቀብኣየ ተባሂሉ ከዓ ንዳዊት ቀቢእዎ ማለት እዩ ሕጂ ዳዊት ተቀቢኡ ዳዊት ምስ ተቀበስ ቀጥታ ናብ ንግስነት ከይዱ ንጉስ ክኸውን ተቀቢኡ ዳዊት ኣስተውዕሉ ንጉስ ክኸውን ዝተቀበሲ ናበይ ከይዱ ተመሊሱስ ናብታ ጉስነት እቲ ንጉስ ተኻለይቲ መሰናኽልካ ንንግስነት ተቀበ ተራጓሳ ኮይኑ ንዓመታት ተሕሊፉ ዳዊት ንንግስነት ዝተቀበ ክነሱ ተራጓሳ ኮይኑ ዓመታት ምስ ከብቲ ምስ ጠለበጊዕ ኣብ በረኻታት ኩልል ይብል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ መጻኢ ንጉስ ግናኸ ኣብ ትሑት ስራሕ እቲ ንመጻኢ ንጉስ ክኸውን ተጸውዐሲ ኣብ ምንታይ ኣብ ትሑት ስራሕ
እግዚአብሔር ምናልባት ነፍስ ወከፍና ገለ ነገር ተዛሪቡ الناس እትኾን ኮነ ዘባና እቲ እግዚአብሔር ተዛብረና ካል እናኾነ ኸለስ ንሕና ንብረ ዘለና ግን ከምዚ ንሳኦል ክጽውዖ ኸለስ ኣብ ኣድግ ምድላይ ነይር ብለና ቃል ኣምላኽ ኦኬ ኣምላኽ ጽውዕዎስ ሳኦል ግን ኣምንታይ ነይርስ ኖርማል ስራሕ ኣብ ኣድግ ምድላይ ነይር ዳዊት ካ እግዚአብሔር ቀቢኡወሲ ኣምንታይ ነይሩ ኣብተራ ስራሕ ኣብተራ ኣገልግሎት ኣብቲ ዝሓሰረ ምናልባት ጉስነትን ንግስነትን ከተዋዳድሮ ከለኻ ናይ ሰማይን ምድርን ጉስነት ተራ ኣገልግሎት እዩ ተራ ስራሕ እዩ ዳዊት ግና ኣብኡ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ምናልባት ኣብኡ ዝመሃሮ ዝምኮሮ ዝፈልጦ ነገራት ነይሩዎ እግዚአብሔር ብኡ ሓሊፉስ ናብቲ ቦታኡ ከብጽሖ ስለ ዝደለዩ ግን እቲ ዝነበረ ግን ቦታኡ ኣይነበረን ዳዊት ሳልሳይ ድማ ዕምሩ ዘሕጽር ሓደገኛ ጸላእቲ ጅረይዎ ንዳዊት ዕምሩ ክሕጽሮ እግዚአብሔር ቀቢኡ ወልና ኣለና ነቲ እግዚአብሔር ዝቀብኦ ዕምሩ ክሕጽሮ ዝኽእል ግና ሓደገኛ ጸላእቲ ግና ይጋጥሙ ነይሩ ሰለስተ ግዜ ይጋጥሙ ባዕሉ ከም ተዛረቦ ምስ ኣንበሳን ምስ ድንብን ገጢሙ ንኣንበሳን ድብን ከም ሰዓረ ተዛሪቡ ለሐቀይ ምን ጎልያት ክዛረቦ ኸሎስ እቲ ካብ ኣንበሳን ድብን ዘድሓነኒ ኢልዎ ስለዚ ኣንበሳ ይመጽእ ነይሩ ኣንበሳ እንታይ ክገብር እዩ ዝመጾ ክቐትሎ ድቢ ይመጽእ ነይሩ ድብን እንታይ ክገብር እዩ ዝመጾ ክቐትሎ ስለዚ እንተ ተቐቲሉ ኸ እቲ እግዚአብሔር ዝቀብኦ ከትርፎ ስለዚ ኣንበሳ ኾነ ድብን ንምንታይ ዝመጽእ ነይሮም ነቲ እግዚአብሔር ዝቀብኦ ነገር ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር መታን ከይፍጸም ሳልሳይ ድማ ጎልያት እዩ ምስ ጎልያት ዝተራኸቡ ምናልባት ብሃንደበት ክኸውን ይኽእል እዩ ዳዊት ንሕዋቱ ክበጽሕ ኢሉ ምስ ከደ ከምቲ ዝሓለፈ ሓውና ሙሴ ብዝር ዝምህረና ዝነበረ ንሕዋቱ ክበጽሕ ኢሉ ምስ ከደ ተላኢኹ ምስ ከደ ጎልያት ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ከባጭወሉ ከላግጸሉ ምስ ረኣየ ሽዑ መንፈስ እግዚአብሔር ወሪድዎ ምክንያቱ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ ዳዊት ድሓር ኣነ ነዚ ክገጥሞ ኢሉ ደረጁ ይኮነን ክትሪኦ ከለኻ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ዘሎ ኣብቲ ዝርዝራዊ ኣቱኔ ግን ሓንቲ ዓላማ ሓንቲ ጥራይና ክመስድ ካብ ጎልያት እንታይ ኢልዎ ንዳዊት ኣነ ሎም መዓልቲ ቀትለካ ስጋኻ ድማ ንዕዋ ሰማይ ክውብ ሎም መዓልቲ ካብ ዝውግእ ኣይትወፅን ኢኻ እግዚአብሔር ተዛሪብካ ትኾይን እንታይ ትቋንቁ ማለት እዩ ቀትለካ እንዲሎ ትቋንቃ ተመንፈሳዊ ቋንቋ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪብካ እንዲዩ ወት እግዚአብሔር ተዛረበካ ሎም መዓልቲ ኣይፍጸምኒ መኸተምና ኣብቲ ዝበለ እግዚአብሔር ዝበለካ ከይበጽሕካ ከለኻስ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ዕምሩ ዘሕጽሮ ሓደገኛ ጸላእቲ ጎልያድ ኣጋጢሞ ምስ ጎልያድ ገጢሙ ዝተዓወተ ቀዳማይ ሳሙኤል 17 ምዕራፍ ኣለና ዳዊት ከዓ ሽዑ ንስኻ ብኹናትን ብመዝረቕን ትመጸና ኣለኻ ኣነ ግና ብስም እግዚአብሔር መጸካ ኣለኹ ኢሉ ወንጭፍ ገይሩ ብለና ግንባሩ ኣንሃሉ ብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣንበሳ ድቢ ጎልያት ኩላቶም ካብቲ ዝተቐብኦ ከታርፍዎ ዝመፁ እዮም ነይሮም ነዚኣታቶም ኩላቶም ግና እንታይ ገይርዎም ብሓይሊ ኣምላኽ ስዒርዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ነዚ ምስ ሰገረ ድማ ዳዊት ካልእ ድማ ኣጋጢሞ ኩነታቱ እንዳተቀረበ ሽዑ በዚ ምክንያት ዝገይሩ ናብ ቤት ሳኦል መእተው ረኺቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ቀሪቡ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ቤት ሳኦል ከዓ እናነበረ ከለኻ ሞጎስ እናረኸበ ምስ ከደ ከዓ እንታይ ኣጋጢሞ መስሎ ካብ ሳኦል ድማ ቅንኢ ዝወለዶ ተጻብኦ ሳኦል ንዳዊት ክቐንኣሉ ጀሚሩ እቲ ኣብ ዳዊት ዝነበረ መንፈስ እቲ ኣብ ዳዊት ዝነበረ ጸጋ እቲ ኣብ ዳዊት ዝነበረ ነገራት ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ሰብ እዚ ንስልጣነይ ዘስጋኣኒ እዩ እዚ ሰብ እዚ ንስልጣነይ ሓደገኛ እዩ ኢሉ ክጻብኦ ጀሚሩ ዳዊት ፍሉጥ እናኾነ ምስ መጸ ዳዊት ሞጎስ እናረኸበ ምስ መጸ ሳኦል ከዓ ክጻብኦ ጀሚሩ ብፍላይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውግእ ውዒሉ ስዒሩ ምስ መጸሲ እተን ኣዋልሲ ክደርፋሉ ጀሚረን ብለና ሳኦል ሽሑ ዳዊት ከዓ እልፉ ቀተለ ኢለን ምስ ደረፋሲ ሳኦል ካብዛ ሰዓት እዚኣሲ ልቡስ ቅይር ኢላ በቃ ጽሊ ምክንያቱ እዚ ሕንጫል ቆልዓ እዚ ናተይ ግዙእ ዝኾነስ ንዑ እልፉ ክብሎ ንዓይ ሽሕ ክብላኒ ኣነ ከለኹ በዓል ንጉስ ኣነ ከለኹ በዓል ስልጣንሲ ንዑ ካብ ሕጂ ዝነቀወ ዝብሲ ኣይሕድረንን ዝባል እዚ ሰብ እዚ ጽባሕ ንጉሆሲ ኣይኮነንን ስለዚ እንታይ ክገብረለኒ ከጥፍኦለኒ ኢሉ ማለት እዩ ሳኦል ከዓ ክጻብኦ እንከሎ ኢና እንርኢ ግን ሳኦል ቀቲልዎ ዳዊት ኣይቀተሎን ምንም ዋላ ክቀትሎሲ ብዙሕ ነገር ኩናት ከማን ወሪሩሉ እኳይ ግን ኩናት ወሪሩሉ እግዚአብሔር ኣድሒንዎ ስሒትዎ ኣብ በረኸታት ምስ ሃደሞ እኮ ኮለን ንብል ነይሩ እኮ ቀትሎ ንዳዊት ንቀትሎ እኮ ዘይፋሕተሮ ነገር እኮ ይነበረን ግን ኣይቀተሎን ኣብቲ በረኻ ከሎ ሓደ መዓልቲ ከይዱ ደልዩ ሲኢንዎ ባዕቲ ከሎ ዳዊት ረኺቦ ዳዊት ቀትሎ ክእል ነይሩ ምክንያቱ ኦፖርቹኒቲ ነይሩ ዕድል ነይሩዎ ዳዊት ኣይቀተሎን ኣብ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢዳ የልዕል ነይሩ ሳኦል ግን ክቀትሎ ይዝብገስ ነይሩ ንምንታይ ነቲ እግዚአብሔር ዝረኣየሉ መታን ከትርፎ እቲ ሓምሻይ መሳልል ድማ ካብ ቤት ሳኦል ሃዲሙ ኣብ በረኸታት ኣብ በዓትታትን ኮለል ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ረእይዎ ኣብ ቤት ንጉስ ዝነበረ
ኣብ ንጉስ ጽቡቕ ቦታ ተዋሂብዎ ዝነበረ ኣብ ማዕድ ንጉስ ዝበልዕ ዝነበረ ምስ ንጉስ ዝቕመጽ ዝነበረ ልክዕ ከምዚ ኣብ መኸርቲ ናይ ንጉስ ምስቶም ኣብ መኸርቲ ናይ ንጉስ ምስኦም ዝነበረ እዚ ትማሊ ኣብ ጥዑም መነባብሮ ኣብ ዓራት ኣብ ጽቡቕ ነገር ዝነብር ኣብ ቪላ ኣብ ጽቡቕ ነገር ዝቕመጽ ዝነበረ እዚ ሕጂ ግን ኳኦል ክቐትሎ ስለ ዘለስ ኣብ ምንታይ ነበረ ብለና ኣብ በረኻን ኣብ በዓትታት እምኒ ተተሪእሱ ክድቅስ ኣብ መሬት ክድቅስ ኣብቲ በረኻታት ካብቲ ጥዑም ናብራስ ናብቲ ሓርፋፍ ናብራ ስለዚ ካብ ገጽ ሳኦል ሃዲሙ ኣብ በረኻታት ክነብር እንከሎ ከዓ ንሪኦ ሳኦል ክቐትሎ ዳዊት ክሃድም እቲ ናይ መጻኢ ንጉስ ኣብ በረኻታትን ኣብ በዓትታትን ብዘይ መንበሪ ዝበሃል ገዛ ይነበሮን ምናልባት ኣብ በረኻታት ኣብ በዓትታት ዝነብሮ ዝነበረ ሓርፋፍ ህይወት ምናልባት ኣገልግሎት ዝኸድና እንተለኣሊና ኮይና ናይ በረኻ ናብራ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ካብ ከተማ ወፂኻ ኣብ በረኻታት ኣብ ገለ በቃ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ግራብ ገለ ኣብቲ ገለ ዘይብሉ ኣብ ፀሓይ ኣብ ገለ ኣው ክትድቅስ ከላ ኖርማል ኣብቲ ምድሪ ኣንፅፋ ቢልካ ብዘይ መንፀፍ ኣንፅፋ ቢልካ ክትድቅስ ከላኻ ማይ ወቕዓካ ደቂስካ ከላኻ ማይ ወቕዓካ ወላ ሓንቲ መፅለሊ ቢልካ ናብቲ ኸደ ይብልካ ዓቂ እንደ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማይ እናወቕዓካ ስኢልካ ትውቃዕ ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ በረኻ ልክዕ ከምዚ ተጋዳላይ ኣብ ፍቆዶ በረኻታት ኩሉ ዝብሎ ዳዊት ከዓ ሽዑ ከምኡ ኣብ በረኻታት ክነብር ጀሚሩ ግን እግዚአብሔር ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ነይሩ እንታይ ተዛሪብዎ ብሳሙኤል ገይሩ ቀቢእዎን በኻልእ ኣባህላ እንታይ ማለት እዩ በቲ ነቢ ገይሩ ተዛሪብዎ እንታይ ክኸውን ንጉስ ከም ዝኸውን እቲ ንጉስ ክኸውን ዝተቐበስ ኣብ በረኻታት ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሻድሻይ ድማ ሽዑ ብሰባት ድማ ተጠሊሙን በይንነት ከዓ ተሰሚዕዎ ሰባት ክጠልምዎ ድማ ጀሚሮም ሓንቲ ኣብነት ክንጠቅስ ኢና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 12 ሰብ ቂልዓ ዝተባህሉ ዝገበርዎ ነገር ፍልስጤማውያን ነታ ቂልዓ ዝተባህለት ከተማ ክወግእዋ ኢሎም ምስ መፁ ዳዊት ኣብ በረኻ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ጥቆም ስለ ዝነበረ መፂኡ ንሰብ ቂልዓ እንታይ ገይሩሎም ተዋጊኡ ኣድሒንዎም ሕጂ ተዋጊኡ ስለ ዘድሓኖም ሲ ሓራ ስለ ዘውፅኦም እንታይ ክገብሩ ኢኻ ትፅበ እንታይ ትፅበ ጽቡቕ ዝገበረሎም ሰብ ሓቂ ከመስግንዎ يقنيلنا خبلو بزعبو صبو نغير كزارو يخا تصبه افتا صحفت ግን ታይብና ሰብ ቂልዓ ግና ንሳኡ ለሕሊፎም ክህብዎ ድሎ ይብልና ንሱ ተዋጊዩ አድሒንዎም ከሎስ ካብ ጸላእቶም ንሱ ሓራ ገይርዎም ከሎስ ንሳቶም ግና ጥልም አቢሎሞ ጠሊሞም እንታይ ገይሮም ንንጉስ ሳኦል አሕሊፎም ክህብዎ ድሎ ሰባት ጠሊሞም ሰባት ክጠልሙኻ ከሎ ነገራት ጽልምት ክብለካ ከሎሲ አምላኽ አብየሎ ኢልካ ገለ በጸኒሕካስ ካብ አምላኽ በቃ ስቕታ ምስኮነስ ድሓር ሰባት መጽኦም ከዓ كل سبان صارك خون كتل ما خلو زعمن كاي يختل مكا خلو زتصقع كاي كحدك خلو ممن يسكر حقك خلو شعو بين النت تسمعك بين خمس كون كاس كليح كتب لك الخاسي مريس كم عنق تصبك خلا لك قوم يخوين داويت بين النت تسمعوا نفسه ازيا خبيداتا فلا يشعو مسكبرون تايل مسلكم اب يمان تأمته امو راي زفلطني يلبون معقبي سانكو نفسي قد زغبرلا ولا حد يلبون يلو ام مزمور 140 كلتن فقد 4 تزاريبلو ስለዚህ ዳዊት ተጠሊሙ ዳዊት ተኻሂዱ ነቲ ተዋጊኡ ዘድሓኖም አንጻሩ ደው ክብሉ ከለው ዳዊት ኣብ በረኻታት ኣብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ናይ ከተማ ናብራ ገዲፉ ንዓመታት ከርተት ክብርን ከሎ ሽዑ ድማ በይንነት ክስምዑ ከሎ ነገራት ክኸብዶን ከሎ ኢና እንሪ ንጉስ ክኸውን ተቀበአ ግን በዚ ክሓልፍ ግድ ነይሩ እዚ እንታዩ ብናይ ሰብዒንቲ ለታሕቲ ዝወርድ መሳል በቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን ናብቲ እግዚአብሔር ዝረአየሉ ናብኡ ዘሰጋግር መሳልል ኮይኒና እንሪኦ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ሳልሰይት ነጥባ ዳልየ ነይረ ታሳልሰይት ግዜ ስለ ዝሕገድ ፈየ ግን መጨረሻ እንታይ ያኽብል ደሊ እግዚአብሔር ዝበለኩም እግዚአብሔር ዝተዛረበኩም ነገር አለዶ በሕልሚ በራእይ በነቢያት بخونتات بقالوا لعلو كله እግዚአብሔር ንልብና ብዛዕባ መጻኢና ብዛዕባ ጽባሕ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝተዛረበና አለሎ እንተዳ አሎ ኮይኑ ክፍጸም ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ክፍጸም ስለ ዝኾነ እቲ ዝኣመነት ነሱ እንታይ ብጽእትያ እስከ ነቲ ኣብ ጎንኩም ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ክፍጸም ይበልዎ آمين آمين كبرنا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ክንጽልይና ሁላትና ምስሐውና ፓስተር ግርማ ይኮይና እንጽልይና ፓስተር ግርማ ክትጽልይና አጥዋካ